Hello everyone! Karon magluto ta og pusit nga mura kadako sa akong bukto. Naapod tay gamay nga pusit mura kadako sa hungpad og diring dapita. Gihugasan dadyon nato. Pagkahuman og hugas, maghiwa-hiwa na dadyon. Kay nahuman naman og hiwa, ato na pud ning hugasan, ibutang sa strainer kay para patuyuon para wayay tubig. Human og hiwa sa lamas, naghaling na dadyon ta diri sa likod. O gaso-aso na namong abuhan, gibutangan na dadyon og mantika ang kayaha, gibutang dadyon ang mga lamas. Og diring dabita, mikos-mikos na dadyon ta, gibutang na dadyon ang pusit, mikos-mikos. Pagkahuman, gibutang dadyon ang ink sa pusit, gibutangan og pampalasa. Aron sarap, yummy-yummy, gibutangan dadyon og tuyo og suka, mikos-mikos Shirley. Gikaraw na dadyon, gibutangan og secret na pampalasa para sarap, yummy-yummy, kurawa na Shirley og tarong, okay na. Lami na, mga onata guys.